Carlos, amado, no te oímos, está silenciado. Ahí te envié para Ahí sí. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes según sus usos horarios. Bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al servicio amoroso de hermanas y hermanos de distintos países que somos uno solo. Me acompaña en el soporte técnico Juki Carrizo. Gracias, Juki, por tanto amor, tanto apoyo. Gratitud. Les habla Carlos Rodríguez desde Cali, Colombia. La traductora de hoy en nuestro encuentro será Verónica Ayllón desde Quito, Ecuador. Permíteme para que te conozcan, Verónica. Gracias, Juki, también, que hace parte de nuestro proceso el día de hoy. Y te invitamos a que enciendas tu cámara, así te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a tus hermanos, fortaleces tu compromiso y puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, en ese espejo que son tus hermanos. Nuestra maravillosa invitada para el día de hoy es la maestra Bárbara Fischer. Ella está en Viena, Austria, y nos trae el tema la compasión. Maestra, te dejamos en manos del Espíritu Santo, que sea la voz de Él a través de ti. Gracias por estar en esta tu casa a partir de este momento. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Welcome, dear Master Barbara. We welcome you and let you with the Holy Spirit to give the session that is yours since now. Thank you again. Thank you. Thank you, Vero, for translating. And thank you for inviting me again. I think it's 10 today that I teach on this platform. It's my 10th time. And I'm always very honored and... Sorry, Veronica, please. Muchas gracias por la traducción, por la invitación. Hoy es la 10ª vez que voy a participar en esta plataforma y me siento muy emocionada. And I'm very honored, and it gives me great pleasure to be part of such a big spirit, of the spirit that we share, of such a big platform. Feliz y emocionada de ser parte de este gran espíritu, de esta gran plataforma. Today, I've got inspired to talk about compassion. Y hoy me he sentido inspirada para hablarles sobre la compasión. And also, I felt inspired to tell a bit about my personal experience over the last few years. Y me sentí inspirada para contarles cómo ha sido mi experiencia a través de estos años. And it has to do with suffering and compassion. It's two topics. Tiene que ver con dos tópicos, el sufrimiento y la compasión. Because when it comes to suffering, we, as Course in Miracles students, it's almost a word that we try to avoid. Cuando viene el sufrimiento, nosotros como estudiantes del curso tendemos a evadirlo. If we don't think it through precisely, correctly, we think we have to avoid suffering. Y pensamos que lo podemos hacer. But then we forget that the suffering is unconsciously buried in our mind. Y olvidamos que inconscientemente es parte de nuestra mente. And in our daily life, we come in contact with suffering. Y en nuestra vida diaria estamos en contacto con el sufrimiento.
It may be our personal experience, our personal suffering, or it may be the suffering that we experience in the seemingly outside world. No solamente con el sufrimiento personal, pero también con el sufrimiento que vemos ocurriendo allá afuera en el mundo. And maybe we can read that little text, chapter 27, Roman capital 7. Veronica, please. Y entonces vamos a leer del capítulo 27, el número 7. El And soñador del sueño. Sí, and it's called The Dreamer of the Dream. El soñador del sueño. Suffering is an emphasis upon all that the world has done to injure you. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Here is the world's demented version of salvation clearly shown. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Like to a dream of punishment, in which the dreamer is unconscious of what brought on the attack against himself, he sees himself attacked unjustly and by something not himself. Igual que un sueño de castigo, en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, este se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. He is the victim of this something else, a thing outside himself for which he has no reason to be held responsible. Él es la víctima de ese algo, una cosa externa a él, por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. He must be innocent because he knows not what he does, but what is done to him. Él debe ser inocente, porque no sabe lo que hace, sino solo lo que le hacen a él. Yet is his own attack upon himself apparent still, for it is who bears the suffering. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre. And he cannot escape because its source is seen outside himself. Y no puede escapar, porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. And this is where the Course really helps us, where Jesus helps us in explaining how to deal with it. Aquí es cuando Jesús nos explica cómo comprenderlo. The suffering that I experience, either my personal or outside in the world, is my dream, is my projection outside. El sufrimiento que yo experimento, ya sea en mí misma o viéndolo afuera, es una proyección de mi mente. It's in the script of the ego mind. Está en la pantalla del ego, de Sí. la mente del ego. See. The ego mind is something that is often misunderstood. La mente del ego es algo que nunca entiende. Let us think for a moment. We all sit in a cinema and watch a film. Pensemos por un momento que estamos sentados en una sala de cine. So there is one projector at the back of the room projecting the film onto the screen. Ahí atrás de la pantalla está el proyector, proyectando esto que vemos aquí adelante en la pantalla. Not each actor has his own projector. It's one projector for the whole film that is seen, just one ego mind.
No hay una película que cada uno de los actores esté viendo, sino que es una sola película en la que todos están inmersos. And that is important for us not to feel guilty for what we see. Y por eso es importante no sentirnos culpables por lo que vemos. Because I, Barbara, the dreamer, I have not created what I see by myself. Porque yo, Bárbara, no soy responsable por esta pequeña parte de la película que estoy viendo. We are one mind. Nosotros somos una solamente. And there is one ego mind as well. Y también hay una solamente ego también. And that ego mind is projected out in millions and trillions of pictures. Y esta mente ego está proyectada en millones y trillones de sueños, de mentes. And I'm the dreamer. Myself, Soy I'm la the dreamer soñadora. of it all. Yo soy quien está soñando. So it's not good enough if I say, because I know A Course in Miracles, the suffering is not really happening, I'm only dreaming it. This is not enough. No es suficiente decir, ya sé, yo estoy soñando, y simplemente esto no es así. Because then what I do then, I push it aside again into the subconscious. Y entonces lo pongo aquí escondido dentro del subconsciente. I have to, and now I come to the topic, I have to start to feel compassion with what is happening. Entonces aquí vamos al tema, y es que puedo empezar a sentir compasión. Compassion, in the sense I talk about it today, is not to feel pity, is not to feel sorry for someone else or a situation or myself. I do not pity myself or anyone else. Entonces, no te estoy hablando de sentir una especie de decirles, pobrecitos, qué pena esto que está sucediendo. It is compassion in a sense of commiseration, of empathy. Sino en un sentido de empatía, de conmiseración. I feel the pain and I watch, I observe what it does in my mind. Entonces, miro la pena y observo lo que sucede en mí. Because the pain I see and I experience comes from my subconscious mind. Y miro como viene desde la mente consciente. Compassion is a pillar of the Christian belief and also of the Buddhist belief. Compassion is a main pillar of those two belief systems. La compasión es el pilar de la religión budista. And from my understanding, compassion makes us whole as a human being. Desde mi entendimiento, la compasión nos hace completos como seres humanos. Feeling compassionate is the closest we can get to God's never-ending love, to God's unconditional love. We don't know how it feels to be in heaven, but feeling compassionate is, according to my understanding, the closest we can get to that unconditional love of God. A través de la compasión nos acercamos a esta idea que pensamos que es el amor infinito de Dios, tal como yo lo veo. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Today, my husband drove me to the bank and we stopped at the traffic light. Un día estábamos en el carro con mi esposo y nos quedamos en el semáforo. And across the zebra crossing was a man who going with a Zimmer frame. Do you know what a Zimmer frame is, Vero? It's similar to crutches with wheels on. You know, where you can
hold on like a little wheelchair and you walk with that. And the man had a disease called MS, a nervous disease. Okay. Yeah. Entonces estaba cruzando por el paso cebra un señor con esos bastones como que son de 3 y que lo van empujando. Él tenía una enfermedad nerviosa. And crossing the street, he had a seizure, he had a fit. His arms and his legs, because of his disease, would not function properly. Y entonces, mientras estaba cruzando, tuvo una especie de ataque y sus piernas no estaban funcionando adecuadamente. And the people shied away from him. They did not come and help him. Entonces la gente se asustó y alguien se acercó para tratar de ayudar. He was alone in the street, and I was watching him, and I thought, my God, I hope he's not falling, because I can't walk properly myself. I could not get out of the car and help him, because at the moment I have this accident, I couldn't walk. And I was praying he would manage to cross the street. Entonces yo tampoco podía ayudarle porque había tenido este accidente con mis rodillas y estaba orando, pidiendo que él pueda cruzar la calle por sí mismo. So my heart went out for him. You know that expression? My heart goes out for him. My heart went out for him. Entonces mi corazón salió hacia él para tratar de ayudarle. ¿Sabes de esta expresión, esta idea? And as soon as he was on the other side of the street, he calmed down and he was okay again. The stress left him and he could walk properly then with his little Zimmer frame. Entonces, cuando llegó al otro lado de la calle, es como que retomó las fuerzas y pudo nuevamente manejar su pequeño bastón y seguir caminando apropiadamente. And then I said to my husband, why on earth did nobody help him? Entonces yo le pregunté a mi esposo, ¿por qué en esta tierra nadie se acercó a ayudarle? And I could observe the ego coming into my mind. Y pude observar al ego entrando en mi mente, en mis pensamientos. I could observe how I was thinking I was a better person than the other people who didn't help him. Entonces me pillé pensando que yo era una mejor persona que los otros. And it made me smile how the ego works. Y me hizo sonreír cómo trabaja el ego. I did not feel guilty, but I did the whole forgiveness exercise. I did the whole process of forgiveness while my husband was looking for a parking space. Entonces empecé a hacer este ejercicio de perdón dentro de mí mientras mi esposo buscaba un estacionamiento. So the Holy Spirit told me how it works. Y el Espíritu Santo me dijo cómo funciona. The sick man in the street who couldn't walk properly is in my dream. Este hombre enfermo que estaba cruzando la calle está en mi sueño. And the people who do not help him are in my dream as well. Y estas personas que no lo ayudaron también están en mi sueño. So I forgave the man who was sick in the dream. I forgave the people. And ultimately, I forgave myself that this was in my split ego mind. That all this is in my dream. Entonces, perdoné al hombre enfermo, perdoné a los otros que no lo ayudaban y automáticamente también me perdoné a mí, porque me di cuenta que todos estos son fragmentos de esta mente ego. And the first thought that I had, the ego thought, was I was judging the people who did not help him. En ese momento me di cuenta que estaba juzgando a la gente que no se acercó a ayudarle. But it was enough for me to feel compassionate with the man. He was perfectly capable of reaching the other side of the street, and then he carried on walking. Nothing happened. Y entonces me di cuenta y perdoné la idea de que él no podía cruzar, porque finalmente él solito pudo cruzar y nada pasó.
Y me perdonan por haber pensado que él no lo podía hacer. Maybe he was capable of managing these situations. I don't know. I was just judging the situation from my ego mind. Tal vez él era siempre capaz de hacerlo. Yo simplemente, desde mi mente ego, estaba juzgando que él no podía. But the first thing that I did, I felt compassionate with him. My heart went out for him. That was my true spirit that reacted to what I saw. Y lo que pasó cuando mi corazón salió por él, estaba actuando de una manera compasiva. And I'm sure that this was the only way I could help him. Y estoy segura que esta era la única posible manera de ayudarlo. Because at the moment I can't walk properly. I can't help other people walking. Do you understand? I cannot do that. En ese momento yo tampoco podía caminar a ayudarle. Eso era lo que yo en ese momento podía ofrecer. So when we put the Course in Miracles in practice, we have to watch our mind all the time, what we are thinking. Entonces, cuando estamos estudiando el curso, tenemos que estar vigilantes de lo que pensamos. It helps us a lot to become the observer of our dream. Ayuda mucho convertirnos en el observador del sueño. And as we know, we are all one mind. Como sabemos que somos una sola mente. This is something that we experience when we feel, we know we know. Sorry, Veronica. What I'm trying to say is we know we are one mind, but it's beyond our understanding. Esto es cuando nos damos cuenta que somos una solamente, pero esto está más allá de nuestra comprensión. But we experience that we are one mind when we feel compassionate, when we feel the love. Nos sentimos que somos una solamente cuando nos sentimos compasivos y amorosos. Because when we feel compassion for our brothers and sisters, then we feel the love within we are connected, within we are one. Cuando sentimos compasión por nuestras hermanas y hermanos, nos podemos conectar y sentimos que somos uno. Because according to my experience, and I'm on this road, I'm almost 60 years now, and I'm on this road of spiritual, on my spiritual way for about, I don't know, many years, many decades. Yo estoy atravesando esta experiencia espiritual, ya no me acuerdo por cuántos años, pero ya son muchas décadas. And according to my experience, each and every one of us carries a deep longing to experience that love. Y de acuerdo a mi experiencia, traemos muchas veces de haber experimentado este amor profundo. People have the desire to be recognized. El ego tiene este deseo de ser reconocido. We as students of Course in Miracles know that in our true sense, we are pure love, we are God's love. We know that. Nosotros, como estudiantes del curso, sabemos que nuestro verdadero ser es puro amor. But lots of people do not know that. Pero la mayoría de gente no lo sabe. But still they desire to feel that love and become recognized in the true sense of love. Y a pesar de que no lo saben, siguen buscando este reconocimiento y vivenciar el verdadero amor. People have the desire to be accepted as who and what they are. Este deseo de ser aceptados por ser quien ellos son. And that's why I feel we really have to be compassionate, because for me, forgiveness is I put it that way, compassion is forgiveness in action. Para mí la compasión es perdón en acción.
When we forgive, we automatically feel one. When I forgive my brother, I know I forgive myself, and so I become one with my brother. Cuando perdono a un hermano, inmediatamente me convierto en uno con la totalidad. Y eso pasa a través del perdón. Because when I practice my forgiveness, then there is no more separation. Cuando practico el perdón, ya no hay separación. And then I'm able to feel the love towards my brother. Y entonces estoy lista para poder sentir el amor hacia todos mis hermanos. And I would say, after all these years on my spiritual pathway and with the course, that it only makes us happy when we can be our true nature. We're only happy if we can feel love, if we can feel compassionate. Y después de este camino tan largo espiritual, les puedo decir que lo único que nos llena es esta sensación de sentirnos unidos en el amor, y esta es la única felicidad posible. There is a beautiful section in the course in chapter 7. En el capítulo 7 hay una parte hermosa. It's very much at the end. I think it's Roman capital 9 or something. And Jesus said, en el número 9 o algo así de este capítulo en el que Jesús dice, and Jesus says here that we only are ever truly happy when we are in heaven. En el que Jesús dice que seremos solo única y verdaderamente felices cuando estemos en el cielo. God's love in heaven is our natural surrounding. This is our true nature. And we only feel content and peaceful when we are in heaven. Y esta es nuestra verdadera naturaleza, y solamente ahí nos sentiremos totales y contenidos. And when we are here in this world, in this projection, in this dream, we are outside our natural environment. We don't function properly. En este estado en el que estamos, no funcionamos adecuadamente porque pensamos que estamos separados. We will never find fulfillment here, never ever. Porque aquí nunca jamás vamos a encontrar esta realización o esta sensación de la que hablaba. And it's the love we feel for each other through the forgiveness that takes us home. Y a través del perdón y del amor es como podemos lograr esta vivencia, esta experiencia. And the compassion is an attitude, is a decision that I make, like I decide to forgive. Y la compasión es una decisión que tomo, así como cuando decido perdonar. And then what the Holy Spirit does, it lets my love shine. My true nature then can come outside, can show itself, and I can be my true self when I do that. Y el Espíritu Santo nos dice que a través de vivenciarlo, este verdadero brillo empieza a aparecer en nosotros. I have a beautiful husband, and especially now I can't walk and I can't move around. He does everything for me. Yo tengo un maravilloso esposo, y ahora que no puedo caminar ni moverme, él hace todo para mí. But because I'm so unhappy with my physical situation, not being able to walk for many weeks and months, what do? I argue with him. Excuse me, the last I argue with him. He does everything for me, Veronica, but I'm so unhappy with my situation. I argue with my husband. I quarrel. I fight with him. I'm not always y a pesar de eso, como yo no estoy cómoda con esta situación de lo de la rodilla, que no puedo caminar, y a pesar de que él me está ayudando, discuto con él.
And I'm so unhappy with when I watch myself arguing, but I can't stop it. Y me siento mal, me siento estúpida cuando discuto con él al verme también así. Because as we all know, it's easier to forgive Putin than your partner. Y entonces puedo darme cuenta que veo a Putin en mi compañero. This was said by, we had a Course of Miracles meeting in our annual group last Friday. And one of my brothers said that. He said, it's easier to forgive Putin, the leader of Russia, for all the terrible things that he does, than to forgive your partner for something really silly that he did. So this is how crazy the ego is, you know. You fight with your husband, but it's petty. And you exercise forgiveness with something that is so big you can't even touch. Entonces, tuvimos una reunión la semana pasada con los compañeros del curso y ahí hablamos sobre el perdón a Putin, este líder de Rusia, y hacíamos una relación entre el perdón que hacemos globalmente por la situación de la guerra y cómo la podemos adaptar a lo que estamos viviendo en nuestras vidas con nuestros compañeros más cercanos, con nuestros parejas o con quienes nos están rodeando. So this is how crazy the ego is. Y aquí nos damos cuenta de lo loco que es el ego. And maybe we can, at the end, we can talk a little bit about the current war that is going on in Europe. Y si ustedes quieren, al final podemos conversar un poco más sobre lo que está ocurriendo en Europa. Because it really does affect all of us. Porque nos afecta a todos y cada uno de nosotros. And I was drawn to the idea because I closely work in, I don't work, but I'm closely affiliated with an organization that does a lot of help there. Yo estoy muy cercana a una organización que hace mucha ayuda allí. And of course, we feel a lot of people, a lot of compassion with the people, with the refugees. Y por supuesto, sentimos mucha compasión hacia los refugiados. But do we feel compassion with the Russian people who sit in the aeroplanes and drop bombs? Do we feel compassion with the Russian soldiers? Pero también siento compasión por los soldados rusos. And that takes me back to the idea from the very beginning when I started, that this is our dream. It's the one ego projection that we have to forgive and feel compassionate with. Y esto nos lleva al inicio, cuando comenzó toda esta idea del ego, y me hace también sentir compasión. It's all in our mind, and we know that. But in the dream, sorry, it's all in our mind and we know that. But in the dream, in our seeming life, we have to act as very normal human beings and we have to act compassionately. Y entonces ya sabemos que somos una solamente. Sin embargo, en la vida diaria tenemos que actuar como personas normales. Because if it's all in my mind and I'm part of this big mind, you know, we're this one mind, then ultimately I have to feel compassionate. I have to feel compassion with myself. I have to forgive myself of all the suffering that I project outside. Y entonces, sabiendo que soy parte de esta gran mente, siento compasión y me perdono a mí misma por esto que estoy viendo. Because that's how the Holy Spirit works with us. That's how he acts. The Holy Spirit doesn't judge us. Only we judge ourselves all the time. Y el Espíritu Santo no nos juzga. Somos nosotros los que nos juzgamos a nosotros mismos. The Holy Spirit removes every obstacle that we offer him, every forgiveness exercise that we offer him.
And then the Holy Spirit takes away the obstacle, so we can feel the love, we can feel the compassion. El Espíritu Santo retira, libera todos los obstáculos para que nosotros podamos sentir el amor. And I think that's mainly what I wanted to say, that compassion is forgiveness in action, is so important that we feel the love. And at the end, I want to give an example of a client. Yesterday, a client came to me, and I want to tell a little story how the healing worked. Y esto es principalmente de lo que yo les quería hablar, y es que el perdón al que llegamos a través de la compasión es el camino. Y al final les quiero contar una historia que me pasó con un cliente y pude sentir cómo es este proceso de sanación. A client came to see me yesterday. She's a Course of Miracles student and a friend. Ayer vino una cliente que también es estudiante del curso. And she told me that she has a pressure on her chest and it's not going away. Y me dijo que ella sentía una presión en el pecho. And I did a therapy work with her. It's called sensing. Y yo hice con ella una terapia que se llama sensing. Yeah. And I talked her into a deep relaxation, almost like a light trance. I talked her into that. She was lying down, had her eyes closed, covered, and I talked her into that relaxation. Entonces le llevé a una relajación muy profunda. Ella estaba abrigadita con una cobija y muy relajada. And then I asked her how she feels that pressure deep inside herself. You know, she had her eyes closed, and she told me that she feels it like a rock, and behind that rock is a lot of water that can't come out. And she felt that rock on her chest, and behind was the water that she perceived as God's love, but God's love couldn't touch her because there was this big rock. Entonces yo le pregunté, ¿cómo sientes esta presión en el pecho? Y ella me dijo, es como si fuera una piedra muy pesada que está sobre el pecho y sé que atrás de la piedra está todo el amor de Dios, pero no puede alcanzarme porque la piedra está ahí. And after a while, the rock cracked and a little water came through. You know, we did the forgiveness work together. It's not necessary that I tell you about this. It's just that the rock the rock had cracks and the water could come through more easily. Entonces hicimos el proceso del perdón, del cual no voy a hablar ahora, pero después de eso ella sintió como que la piedra se rompió en 1000 pedazos y como que si el agua viniera y se llevara todos estos pedazos. And then I said to her, how do you feel now? And she said, yeah, it's better now. I feel lighter now. And then I said to the Holy Spirit, is this healing finished now? Do we need anything else? And the Holy Spirit said, ask her, put her mother in her mind, to place her mother alongside her, to take her mother in her mind. Le pregunté al Espíritu Santo, ¿está terminado este proceso de perdón? Y él me dijo, pídele a ella que traiga a su madre a su lado para continuar. And I told her that the Holy Spirit said that about the mother. And she said, and I said, what happened? And she said, as soon as I took the mother in my heart, the rock closed up again. She felt the pressure again. Entonces, en el momento en el que ella hace esto, trae a su madre, vuelve a sentir la presión de la piedra sobre el pecho. And then the Holy Spirit suggested that she should try not just to forgive her mother, but to start to feel compassionate towards her mother. Entonces, el Espíritu Santo sugiere
que no solamente haga el proceso de perdón con la madre, pero que también sienta compasión por ella. And the Holy Spirit, I was totally guided by the Holy Spirit in that healing. And the Holy Spirit said that her mother is longing for the love of the daughter as well, but she cannot express the love like a mother should. So, you know, some mothers can't be loving. We all know that. Entonces, el Espíritu Santo que me guía y que me guiaba en este proceso, me dijo, dile que también la madre desea sentir el amor, y esto es algo que no siempre las madres pueden hacer, y es hacer esta expresión amorosa hacia sus hijas. And the forgiveness exercise, she forgave her mom, she forgave herself, and then Entonces, she started... Sorry. Entonces ella hizo el proceso de sanación, perdonó a la madre. And then she felt compassionate that her mom couldn't feel the love. And then the water was breaking through the rock. Y entonces pudo sentir compasión por su madre que no podía expresar el amor. Y entonces nuevamente el agua vino y se pudo llevar toda la presión de la piedra. And then when she opened her eyes again and she talked to me, she said, I feel that the Holy Spirit hits the only problem that I really have in the world. Cuando después abrió los ojos y conversó conmigo, me dijo que sintió que el Espíritu Santo se llevó el único problema que ella tenía. Is to be compassionate with the ones who do not show us love. Y eso pasó a través de sentir compasión hacia este ser que no puede demostrar el amor. And for me personally, that was such a big healing as well. Y esto para mí también fue un mensaje muy importante. Because we know, as Course in Miracles students, as healers, that we only heal together. Y como estudiantes del curso sabemos que nos curamos juntos. So, and in that way, I want to thank you very much that I was allowed to talk to you for almost an hour about forgiveness and compassion. Thank you very much for my learning. Y me siento muy agradecida por haber podido hablar con ustedes por lo menos una hora sobre el perdón y la compasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. And thank you, Veronica, for the beautiful translation. I hope it was easy for you. It sounded so good. I hope I was stopping enough for you. And sure. Maybe we can... Yeah, maybe we can have some music now and I will be back in 10 minutes for question and answer. Is that okay? Yeah. Thank you very much. Voy a dejar 10 minutos de música y volvemos para preguntas y respuestas. Thank you, Bárbara. Bienvenida, maestra. Bienvenido. So, is there any questions? Si alguien desea realizar... Entonces, ¿tenemos alguna pregunta?
Puede hacerlo levantando la manito virtual o escribiendo la palabra pregunta en el chat y la transmitimos. Esperamos entonces. I want to ask you something, is possible? Mm-hmm. How is this therapy that you work with in healing with the presence of the Holy Spirit? Le estoy preguntando que cómo funciona la terapia que ella hace de sanación con el Espíritu Santo. Mm-hmm. Thank you, Veronica. It's how shall I say? I'm a Course in Miracles student, let's say 25 years now. And before that, I was in spiritual healing. I come from spiritual healing. Ok. Ella, Bárbara, está haciendo el curso hace, digamos, unos 25 años, pero antes ella era sanadora espiritual. And I never stopped being a healer or offering my services as a healer. I never stopped doing that. Sin embargo, nunca paró de ofrecer sus servicios de sanación. But when, you know, with the Course in Miracles, at the beginning, I was struggling with it, obviously. Obviamente al comienzo yo tenía una lucha con esto. But the more and more I realized, and I got deeper into the Course in Miracles, in the teachings. Y en medida que fui profundizando en la enseñanza del curso, I realized that the Holy Spirit is the only healer. me di cuenta que el Espíritu Santo es el único sanador. And so to say, it's my spiritual pathway. Entonces voy a decir que es como mi camino espiritual. So I asked the Holy Spirit what would be the best way. In each session, I asked the Holy Spirit, what is the best way to offer healing to the person that comes to me? Entonces, siempre que una persona viene, yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿cuál es la mejor manera de hacer esta sanación? I am born clairvoyant and clairsentient. Y yo escucho y sigo sus mandatos. From a little girl on, I could see and hear things that other people don't see and hear. Desde pequeña yo puedo sentir muchas voces. And before I was a student in Course in Miracles, or before I really understood what a Course in Miracles says, what Jesus tells us, I was giving people messages from the spirit world. Yo estaba trayendo mensajes del mundo espiritual. And it was also very helpful. Eso era también útil. But now when people come, I always talk about forgiveness. There's nothing else. Forgiveness is the only function that we have. Pero ahora cada vez que viene una persona, siempre le hablo del perdón, porque esa es nuestra función, finalmente. But I also see people who do not know the Course in Miracles. Y también veo gente que no conoce el curso. So the Holy Spirit gives me always words and always tells me how to talk to them differently, but with the same meaning. Do you understand?
El Espíritu siempre me da la palabra adecuada, a pesar de que a veces es en diferentes formas y con el mismo significado, ¿me comprende? And the Holy Spirit always shows me where the strength of the people, of the clients is that come to see me. Where is their inner strength? Where can we build on? Y Él siempre enseña la fuerza de la persona que viene a buscarme. And according to that, each session is different. Y de acuerdo a eso, cada sesión es diferente. I don't have a method I work with in healing. Y no tengo un método específico. But I listen to the Holy Spirit, and whatever He tells me, I do. Y solamente escucho al Espíritu Santo y yo hago lo que Él me dice. But because I'm a healer for many, many years now, I can offer many different things to the Holy Spirit. He can choose what is right for each person that comes to see me. Como tengo muchas herramientas porque he sido sanadora desde hace muchos años, Él simplemente me dice cuál es mejor para cada situación. And with that lady, the story I told you today, it was a relaxation and a looking within her, that she could see what was going on within her heart, so to say. Entonces, por ejemplo, en el caso que les contaba de la chica, de lo de la madre, pude saberlo a través de que se pudo sentir lo que ella sentía muy profundamente dentro de su corazón. Because I try not to have an idea of how it will work. I leave it open. I leave it to the Holy Spirit. Y mi trabajo es no tener ninguna preidea o idea preconcebida antes, sino simplemente estar abierta y escuchar lo que el Espíritu Santo me dice. And this is very important, I feel. Y esto es muy útil en este campo. Because what this girl was really suffering from was that she doesn't experience the love from her mother like she needs it. But it's not the mother's fault, because the mother didn't have a loving family either. So it's a classic situation, but I didn't know that. Entonces, por ejemplo, en el caso de la chica, ella sufría porque la madre no demostraba su amor. ¿Y por qué no demostraba? Porque ella tampoco sintió el amor de su madre. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una situación clásica. And in the end, every session makes me so happy when I see, how beautifully it's guided by the Holy Spirit. Y al final siempre me quedo muy agradecida porque es hermoso cómo trabaja el Espíritu Santo en cada sesión. So I realize it's my healing in the end. Y al final me doy cuenta que siempre es mi propia sanación. So that was a long answer to a short question, Vera. I'm sorry. Es como si fuera un gran espejo. We have here another question that says, how can I do if nor my husband, neither my sons wants to make the course? ¿Cómo puedo hacer si mis hijos ni mi esposo quieren hacer el curso de Marta Margarita para todos? And so the lady's saying her husband doesn't do the course and her son doesn't do the course. And the question is, what does she do about it? Entonces, la pregunta es, ¿qué puedes hacer al respecto? So that's the question. How does she deal with that? You would say in English, how does she deal with that? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lidiar con esto? My husband doesn't do the course either. Neither does my son. So we have something in common here.
Entonces tenemos esto en común. But my daughter-in-law asks me about forgiveness. Mi nuera sobre el perdón. She's a very religious person in a good sense. She's very compassionate, my daughter-in-law. Ella es muy compasiva. So I feel this is a very good forgiveness exercise, a very good one. Very, very good one. Y yo creo que este es un ejercicio de perdón muy bueno. Because, you know, even when we do A Course in Miracles, the ego doesn't stop us. The ego doesn't stop because of this book. Porque a pesar de que hacemos el curso, el ego no para. We have to realize that the Holy Spirit works with each and every one of us, regardless if the person does the course or not. Y tenemos que recordar que el Espíritu Santo trabaja con cada uno de nosotros, sin tener en cuenta si hace o no el curso. And before I gave the workshop with you, before I went on the platform with you, I read a text by Ken Wapnick, the course teacher who died in 2013. I read a text of his. Antes de empezar esta charla con ustedes, yo estaba leyendo un texto de Ken Wapnick. And as far as I understood it, because sometimes it's not easy to read his texts, as far as I understood it, porque no siempre es tan fácil comprender lo que él escribe. He says, don't fall into the trap of forming a personal relationship, a special relationship with Jesus because of the course. Y no caigas en la trampa de querer hacer una relación especial con Jesús. He's our brother, but we are one mind, and he's the brother of each and every one of us. So regardless of if my husband is doing the course or not, Jesus is his brother, and the Holy Spirit will find a way to take my husband home. And there is no time. And if I perceive an illusion of time, it takes a long time for my husband to understand. That's the first mistake I make. Entonces, a pesar de que hagan o no ellos el curso, tenemos que saber que somos parte de esta misma mente, que el Espíritu Santo está trabajando con ellos y no importa el tiempo que nosotros pensamos que tomen. My husband, for example, he's not a saint, but he's very patient and he's not judgmental. Mi esposo, por ejemplo, no es un santo, pero es muy paciente y no suele juzgar. I feel personally that I have more prejudice against people than him. Yo suelo ser más explosiva en contra de algunas personas que él. Other than my personal experience, I would really recommend the lady who asked the question that it's a forgiveness exercise, a forgiveness lesson, like everything else. It's a forgiveness lesson. I would not put it higher or lower. I would not see it more difficult or less. When I did the Course in Miracles, I did for the first 10 years and nobody knew about it. For the first 5 years, I was hiding the book in a drawer. I did not show anyone that I was doing this course, but I had a deep feeling that this is the most important book in my life. And as you can see, I have many books, but I knew that book would go with me for the rest of my life, although I did not understand the course and I was hiding it for the first 5 years. I don't know why I did this, why I was crazy, but for 10 years, nobody in my family knew about forgiveness. No one did. Los primeros 10 años que yo hice el curso, escondía el libro y a pesar de que sabía y supe que este era el libro que me iba a acompañar por toda mi vida, a pesar de que ustedes ven ahí que tengo muchos libros, yo sabía que este es el libro que yo necesitaba y que me va a acompañar para siempre.
And maybe 10 years ago, I started doing workshops, but also at those times, I did workshops as a medium in mediumship because I'm a medium. And I also did Course in Miracles workshops. Entonces empecé a asistir a talleres. And 3 years ago, a tragedy happened in my family, a real tragedy, 3 years ago. Ocurrió una tragedia en mi familia. And this is when I started living the course day by day, every day. I started doing my forgiveness exercises because otherwise I wouldn't have known what to do. It's really bad what happened to us. Entonces es cuando empecé a vivir día a día el curso, porque lo que pasó realmente fue grave. And that's when my friends and also other family members started to ask me, where does my strength come from? How can I handle the situation as well as I was able to handle it? People started asking me, and then I said, well, I can't explain you the course in a nutshell, but this is what I do. Y entonces es cuando mis familiares y parientes empezaron a preguntarme, ¿de dónde viene tu fuerza? Y es cuando yo empecé a contarles qué es lo que yo hacía. So I would also say to the lady that she can trust that the Holy Spirit will bring about a situation where family will recognize the Course in Miracles student in her. Do you know what I mean? The Holy Spirit will work the way around her so that for her it will be fine. She should not worry about it. Entonces, Marta Margarita te dice que confíes en que llegará un momento en que el Espíritu Santo traerá la situación perfecta para que tú te conviertas en el curso y así todos se puedan dar cuenta de lo que tú eres y te pregunten. Y entonces la situación se dará de la forma más fluida para que tú puedas vivir. And this is what will happen to all of us. Everything will be all right in the end. We have no idea how it will work out. We don't know how the Holy Spirit works, but all of us, we can trust that everything will be all right in the end. Y esto es lo que nos dice a cada uno de nosotros, que no tenemos idea del contorno o de la figura que va a tomar para cada uno, pero podemos confiar y estar seguros de que esto va a pasar de la mejor manera y que se va a tener un desenlace feliz. Because the trust is on a solid ground, because the separation never happened. We're still in heaven, and we watch all this, this is not real. The trust is not so difficult, knowing that the separation from God has never occurred. La confianza no es difícil cuando sabemos que no hay separación y que nada real puede ser amenazado. And although situations and life can be very difficult and often we struggle, we know that the Holy Spirit will work it out in the end perfectly. Y a pesar de que las circunstancias en esta dimensión parezcan muy difíciles y tengamos que luchar contra ellas, el Espíritu Santo lo tiene bajo control y todo va a salir bien. Ya salió bien. Okay. I hope this helps the lady. Espero que esto te ayude. It helped me. It helped me in my life. Me ayude. En mi vida me ayudó a mí. Because, we cannot change the dream. We have to accept what is happening. No podemos cambiar el sueño. Tenemos que aceptar lo que está pasando. And some things are very hard to accept. But when we do the forgiveness exercise, it becomes easier and easier. A veces parece muy difícil de hacerlo, pero a medida que aplicamos el perdón se va volviendo más y más fácil. And we don't always have to understand, because we can never see the whole picture. We only see a little picture.
We don't have to understand, we just have to forgive. Tenemos que entender todo porque no podemos ver la totalidad del cuadro. Solamente tenemos que perdonar. And it's easier doing that with a loving heart, with compassion. Y eso es más fácil si lo hacemos con un corazón amoroso, lleno de compasión. Tenemos otra pregunta de María Mejía. Question from María Mejía. ¿Cómo ver y sentir compasión por Rusia atacando a Ucrania? Después de 2 años de proteger y cuidar la vida, en menos de un mes van más de 5,000 muertes. How can we feel compassion for Russia? ¿Qué más era? ¿Cómo puedo ver compasión por Rusia? ¿Qué más? ¿Cómo puedo ver compasión por Rusia atacando a Ucrania? Aquí en Ucrania. Después de 2 años de proteger y cuidar la vida, en un mes van más de 5,000 muertes. Okay. This question comes from YouTube and says, how can we see compassion for Russian attacking Ukraine after 2 years of protecting the life, and in less than in 1 month, more than 100 deaths? Thank you. This comes from YouTube. Well, I can only give the answer according to how I work it. You know, I can tell my experience how I do the forgiveness work. You know, I'm not saying this is the answer and that's it. I give the answer from my experience, how I do it. Yo te voy a dar la respuesta desde como yo la he vivido y desde como yo la veo. No significa que sea la respuesta, pero te voy a compartir cómo es para mí. For a start, I see the pictures and I know it's a dream. It's not real. Para empezar, yo veo el cuadro y me doy cuenta de que no es real. I know the dream is in my mind. Me doy cuenta de que el sueño está en mi mente. When we are one mind, you know, it's in all our mind. We all see it. But I say my mind, it's the one mind where the dream is in. Y cuando digo mi mente, me refiero a la mente, a la única mente. And then I forgive myself what I see with my eyes. Entonces, me perdono a mí misma por lo que estoy viendo a través de mis ojos. And then I know that Putin and all the Russian soldiers are my innocent brothers in spirit. Y entonces sé que tanto Putin como los soldados rusos son mis hermanos inocentes. Ay. Because when they drop the bombs on the Ukrainian cities and people, they drop bombs on all of us. It all hurts us. We are all hurt by this. Y cuando botan las bombas en Ucrania y ellos son lastimados, somos todos lastimados. And then, according to my situation, I help the refugees as much as I can. Where I feel that I do the forgiveness exercise with the Russian people, so to say, the soldiers. I do it and I extend my love out to them as the exercise. And where I can, but I cannot stop them bombing, obviously, but I can give money and clothes. And like I said, I'm affiliated in an organization who helps the refugees in Moldavia. And this is what I can do. This is this is the need that I feel to help the people. This is what I do in practical terms.
En términos prácticos, lo que yo hago es ayudar a y afiliarme a esta fundación que ayuda a los refugiados de Moldavia enviando dinero, ropa, alimentos, etcétera, en la parte práctica. Pero mientras en mi mente estoy todo el tiempo perdonando a los hermanos rusos también por lo que está sucediendo, por lo que están haciendo. And when I will be able to walk again, then I will work with the refugees. I will help them in their daily lives or whatever. When I'm back in Vienna, then I can work in the center and help the people there, whatever they need. This is what I can do. Ahora cuando yo vuelvo a caminar, tengo pensado ir a Viena y poder ir y ayudar de una manera más puntual para apoyo que se está dando a los refugiados. And the most important thing is not to judge, not to be judgmental. Although it's terrible, it's cruel, of course I'm against the war, but on a mental level, it's important not to mix the levels. The Course in Miracles, the forgiveness, is a course in the mind. And in the mind, I forgive the Russian soldier and Putin. This is where I do my forgiveness exercise, in the mind. Lo más importante es que en tu mente no permitas que haya juicios, porque eso es el curso de milagros. No mezcles niveles, sino que permite diariamente este ejercicio de perdón para que no tengas juicios contra Rusia y Putin, los soldados rusos y Putin. I do not condemn them, I do not condemn it. I try not to condemn it. No los condeno, trato de no condenarlos. And on the level of the world, of the dream, I try and help as much as I can. Y en el nivel del sueño trato de ayudar lo más que puedo. I let my heart speak. I exercise the compassion that I feel for the people. Dejo que mi corazón hable y trato de que la compasión y el amor se expresen de la mejor manera. Like I said before, I also forgive the suffering. I don't make it real. Como les dije hace un momento, perdono lo que pasó y me doy cuenta de que no es real. And basically, I act like a normal human being. Y actúo como un ser humano normal. Because when we really strictly go by the course, I argue with my husband, so I'm no better than any Russian soldier. Y como discuto con mi esposo, no necesito juzgar a ningún soldado. We are all Cuando innocent discuto in the true sense. We're all innocent. We have to forgive todos ourselves. somos inocentes en el sentido real. No tenemos que juzgarlos. That's how I deal with it. Y así es como yo lidio con esto. When we do our forgiveness exercise, when we forgive, there is no difference between I cut my finger, I broke my leg, or I have cancer. There's no difference in the dream. It's all the same. There is one problem and there is one solution. En el sueño no hay diferencias de niveles. Es lo mismo si me corto el dedo, si me hiero las rodillas o si me da cáncer. Todo es lo mismo porque hay un solo problema y una sola solución. And because it's not easy for us to understand that and to act accordingly, platforms and circles like yours help a lot to grow in the understanding of people. Y en este tipo de reuniones y plataformas crecemos en la comprensión de esta realidad. And I'm also grateful that I can be part of it, because when I share my thoughts with you, when I share my forgiveness exercise, it's like I listen to it and I can heal myself. And I'm very grateful for that opportunity.
Y me siento muy agradecida por esta oportunidad de poder compartir estos pensamientos y reflexiones con ustedes, porque a medida que hablo, también me voy sanando. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra, por tus enseñanzas maravillosas. You're very welcome. Gracias también por enseñarnos la importancia y el maravilloso poder de la compasión. Y esperamos tenerte nuevamente con nosotros pronto. Thank you for teaching us the value of compassion, and we hope to have you soon here again. Thank you very much. I always come when you call. I always come. Thank you. Bien, Siempre vengo, gracias. Gratitud. También le Muchas damos gracias. gracias a ti, Verónica, por tu maravillosa labor como traductora. Sí, very nice. Thank you, Veronica. Gracias a Thank you. Juki por haber acompañado tan fabulosamente y oportunamente en nuestro chat el día de hoy, en la parte técnica. Y gracias a todos por haber estado con nosotros.